जय जगन्नाथ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण चैनल श्रीक्षेत्र बहु को दर्शक बंधु आज मुझे गोटे उपाय कहबी जदि आपण कहीं टंका नहीं जाइए बहुत कले बड़े कौशल भल भल कथा कहीकि आपन को टंका नहीं जाइए किंतु टंका आपन को फेरऊ नहीं आपण एबे पर्यंत ताठारु टंका पाई पारु नाहंती विभिन्न चेष्टा कर सारे किंतु टंका ताठारु आसु नहीं आपण आपणकर कष्ट अर्जित धन हर सारी ताकू नहीं दुश्चिंतार अच्छा तेज आज खूब सहज सरल सुंदर उपायटी आपन को कहबी ये उपाय को जदि आप फॉलो करेंगे आशा करुँची आपण को बहुमात्रा उपकार मिल निश्चिंत भाव में आपन को टंका फेरस्त मिल देखु ये आ गोटे कथा आपको कहबी उपाय करेंगे श्रद्धा सह करेंगे समय देवे बिना समय रे कौन फल मिलवा संभव नुहे आपड़ आज करी जदि कहे 5 दिन में मिल जाऊ 2 दिन में मिल जाऊ हाँ जदि आपणकर भाग्य कर्म ऊर्जा आपणकर नवग्रह जातक सब परफेक्ट थी आप रिमेडी करू करू आपको सफलता मिल नचेत आपको समय लगे देखु जो टंका आपड़ एत दिन धरी मागिकी चिंता करिकी ता घर को दौड़ी दौड़ी पाई पारु नाहंती से टंका जदि आप कहे आज उपाय करू करू काली मिल जाऊ एटा तो कौन मैजिक नुह बा कौन चमत्कार नुह चमत्कार केवल ईश्वर का आशीर्वाद थिले हुए आमे केवल कर्म करवा विश्वास रखा प्रतिकार रे सफलता मिले किंतु समय देवा पड़े धैर्य सह अपेक्षा करने पड़े तो ये मुझे उपाय तो कहबी निश्चिंत ता पूर्व दर्शक बंधु चैनल को सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब करने को पैसा पड़े नहीं घंटी चिन्ह बा बेल आइकन को आप दबातु जहाँद्वारा मुझे जो वीडियो पोस्ट करी प्रथमे आप देखिपारे दर्शक बंधु एबे जीवा आमे उपाय आड़क ता पूर्व प्रभु जगन्नाथ करुणार सबुबले सुखरे थांतु सबुबले शांति थांतु सबुबले ऐश्वर्य आपणकर पाखरे रहु पिला माने आशीर्वाद रे रुहंतु एबे जीवा आपण जहाँ जानवा चाहूँगे मु बहुत समय धरी आपको कहवा चाहूँगी ताकू आम आलोचना करवा देखु जेकोसी शुक्ल पक्ष मंगलवार अर्थात देखु मासक 2टी पक्ष आसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तो शुक्ल पक्षर मंगलवार दिन आपण कौन करेंगे 2टी नाली इटा ने देखु एवं सीमेंट रे तैयारी इटा आसूची सीमेंट तैयारी इटा हम ना आपण को नाली इटा ही नापी पड़ो 2टी नाली इटा ने नाली इटा नहीं कि ताकू कौन करेंगे धोइबे नहीं इटा को अधुआ इटा जी कि खाली सेमती आसी घर काम थुआ से भली 2टी इटा आपण ने 2टी इटा को नहीं आपण कौन करेंगे गोटे धड़ा कपड़ा रे 2टी इटा को गुड़े देवे गुड़े सारिबा परे नाली सूता देहरे आपण ताकू गुड़े की बांधी देवे अर्थात आपण 2 थर 4 थर जी इच्छा ताकू टिके गुड़े दिंतु नाली सूतारे तापर 2टी गंठी दे दिंतु 2टी गंठी दबा परे आपण कौन करेंगे ना निज घर ठू टिके दूर को जीवे टिके दूर अर्थ आपण घर ठू जदि खाली प्लॉट भी अच्छी सेटा मध्य चलिबो बा जोठी खाली पड़िया जगह आपणकर भूमि रही से जगह को आपण जातु आपण कौन करेंगे किछि माटी खोलिबे जमीती हाथे 1.5 हाथ खोलिबे खोलिकी कौन करेंगे ना से इटा को सेठारे दबेई देवे यही उपाय आपण कौ दिन करेंगे ना शुक्ल पक्ष मंगलवार दिन आपण करेंगे दबे सारिकी जितेबाला आपको माने माटी खोलिकी इटा को रखिदे से आपण माटी पकेवा पूर्व चिंता करेंगे यही लोक जो लोक आपणकर टंका नहीं तार ना धरिकी अमुक लोक मोर टंका निश्चय भाव में आणिकी घरे खुशी मत फेरई देछि मत डाकिकी मो टंका मत दे दउछि मो दुआर को आसिकी मो हाथ रे टंका दउछि यही कथा आपण कहवा संगे संगे आपण निजे इमेजिन करेंगे चिंता करेंगे जे से लोक टंका आणिकी आसुची आपण हाथ को टंका दउछि आपण टंका पाउछंती एही भली भाव में संकल्प शुद्ध चिंता शुद्ध मानसिकता संग आपण चिंता करिनेबे जे से लोक आपन को टंका दउछि आपण खुशी होचंती जा हो तू आनी मते टंका देलु मते बहुत खुशी लागिला एवं तो टंका देलु बोलिका भगवान तोर मंगल करंतु एही भली भाव में बा ईश्वर तापाई बाट खोली दियो तापाई मंगल कर दियो निश्चिंत भाव में तार सब प्रकार सुविधा हो जाइए सी आनी मो टंका मत जाचिकी दे देछि मो घरे खुशी रे पहुँचे देछि एही शुभ चिंता सह आप इटा को माटी पकईकी मुठा मुठा के आप पोती दिंतु पोती देकी
ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ସହ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଲେଟ୍ ଗୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଯଦି କେବଳ ସେଇଠି ବସିକି ଭାବୁଥିବା ମୁଁ ଇଟା ପୋତିଛି ମୋର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମୋତେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଛରେ ମଣିଷ ଲଗାତାର ଗୋଡ଼ାଏ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦୂରକୁ ପଳାଏ। କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଡ଼େଇବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ମାର୍ଜିତ ହେବ ତାହା ସାର୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପଛରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ହେଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ହେଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉ ଅଧିକ ଯଦି ଗୋଡ଼େଇବେ ଦିନ ରାତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଏଇଠି ଭାବିବେ ମନେକର ଆପଣ ଜଣକୁ ନୁହଁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସେଇଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ସମାନ ବିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବା ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ବା ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ନେଇଛି ତେବେ ନେକ୍ସଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେମିତି ଇଟାର ପଦ୍ଧତି କହିଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପାୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ି ତାକୁ ହିଁ ବୁଝି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କହିଛି କର୍ମ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ। କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତ କେବେ କାହାକୁ ଠକି ନାହାନ୍ତି କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠକିକି ନିଜେ ମାଡ଼ି ବସିକି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦବିକି ରହିଯାଏ ଫେରି ଆସିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ରିମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଉଛି ଖରାପ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଭାବୁଛି ଇଏ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି ମୁଁ ଆ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି। ତେବେ ସେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ଦରକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମିଶିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବନି ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ କାନ୍ଦିବେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ତା ଅପେକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବା ବରଂ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଭଉଣୀ ନିଜର କେହି ତେବେ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଫେରେଇଲେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବେନି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବେନି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଭାବିବେ ହଉ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ସେଇଭଳି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।